نعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الواحد القهار الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. الحمد لله الحليم الصبور الملك القدوس الجبار المؤمن المهيمن العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نؤمن به ولا نكفره أبدا وأعاد من يكفره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على خير الأنام سيد الأولين والآخرين المكي الهاشمي القريشي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والله إلى يوم الحق. ثم استحل ذكري قائلا: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أحييكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الإسلام تحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن اسلام الأمر تنقل الرحمن من صفى الله تعالى السبايا لكم سريع ومدواني الدنيا الآخرة وجعل لكم أمر دمينا فقط تنقلنا فقط واني بصلاة يقوم بين التوجه أدونا باقين وعلم كرم أمر تنقل السكولة سريع وفعلا كل يوم ومسرع من وكسرع أمر البشير لكل أدين وكالسلام نعم الصلاة السلام كسي الصلاة نعم قونينا فيه أكاكي على دفن دنيا ونباليكا نوي فضل الله يتكلي عليه الصلاة والسلام. أنا أبو نصر من الله بطل ما بيكام لو جمع على موكا أنتينا على ما سمعتي أنا سلام يا على ما يرام بتوكو نمسا أبونا على ما أكسره دنيا الآخرة أو سنيما كادم ما كنا على مولكرا دنيا تورو الآخرة تورو كرحمن مسألة فنشرا دونا على موكرا عبارة منا على العبارة كان يقولوا كان سودا مارو على مولكرا دنيا خير سرور ويعني على مولكرا الله تعالى لفن سيرا من كلام كان الله تعالى كل من جند على نعمة ولا كسان نعمة على مولكرا أنا كمان على ما سمع كان أنا فصلت على مولكرا أنا كناتي يوم على كناتي يوم يا ربي من سنتي على تبين كم على ما تيرام يوم كانوا يوم هنا لم يوم جميع على مولك ويراني يوم نبلا يوم نبيني على مسمعنا كواني يوم صلى على رسول الكريم. وبعد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله تعالى العظيم. جماعة من إنك فيه الرحمن من سوى القرآن هنا كلمة بيان ما دانك يقول لي كفو مرسافين سبلا من كما مرسافين الله تعالى تموجه فلقوي باو أتتو أما نعم باو رنيا ما ناتتو أما أدم دينك كي حقلي تيرلا إكني للآخرة يوكما إكني للآخرة يوكما تربى بنيانا ما ناتتو أما إكنا سوء إماري كتليلا وكما سبلا الدنيا سجل ولو dunia sere afantani abe balolo sabula desete moja muni motote wa fentiyate kisayadi kulonte ni bera manu masala la tele ikaro fara ala yoni yote wanaka mendi memma no sera umene na nyuma la kulo ale alai kota ale alai ko bla ale alai o kato wati men kelabu ni toro le kasi toro umene na nyuma la toro kana bla ala sukulla ni khaira le kasi khaira umene na nyuma la khaira o kana kawa kadu Allah ta'ala basiru kado adam fe no kasiru asira nunu mina asira nimbele ya numala uti di hera soro na kila toro ni laba hera ma na kila hera ni betwama na law tara ka hera ki duyaro ni sira mina ya numala ka nyini kunyuma ka dum kunyuma ibenya na maya ke hera ro ka sakaro arjina wana law tara ka toro lay ka duyaro ni sira mina ya numala abe dansi ki toro la londo sabula fantanyate mo jamuni mo dote wati droni fenni flamen ko ka tebika wallahi kisayati ko mo bana yo golla ka ken ministre di ila premier o besa babara sur la fonction publique sur ou entreprise do bata karo fla karo so babla entreprise do bata sangele san fla contrat bara babla abata vacataire ala école dola aba sangele ke wo sana ka wida fo kay rambo bore sur mi kay mais quand sur wala tele ke la premier di ha mais e ministre yala do député yala do maire yala do préfet yala do sous préfet yala woro billahi hera sorote kisayadi bani
ante nyonda na kisa yala koy ambe nyonda rahmanu man sala fone sere yala kala kam batu kunyumaka akambatu kunyuma dogo ni sili drone ko drone de koy Allah ta'ala ka kamere nya fanga men dima kana ke sunya landi kana ke fari banin landi kana ke sigi no tonyo landi kana ke jele ya ke landi aka sumuru ya seko men dima aka nyuma ya na fanga men dima I kana ke weekend ke landi kana ke samedi ke landi kini la sumuru ya kinya tiya kwante mi kono I kana so ma abada kana so kila kinya jasi jala bankene ni mama ya kena luka Allah ta'ala ka sibaya men karfaida aka lodi men dima kana kawo boy bari ini dotre klasila wo reference be bale tere karama na Allah ta'ala man lon no yawi aka die memma inji ja ila loni ke nyuma kelani iya ke fulla dana ni ka ke sigi tulani ka ke sigi do di Allah ni ka ke bololu do yo bololani ka ke jigi tuloni ka ke hera nyini nani kala se moyma wa toro ko do ka wa ka do kila lon na baraka da ba dina to kolte ebe na fasoro ila lonna nyana maya ko saya ko fasara bi se argila ko ala ma ta karati wono fe badin ama hakilito ayira la Allah ta'ala ko akui kawato dunya bonuma mema I kawato vote climatiser mema I kawato million compte bloqué mema Allah ta'ala ko ako wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur ako nyana maya ni be bandodo ale ala be dansigara halate me billahi halate me be dansigara kalina ala setigi joli tara la compte bloqué nyakoro ka do kaburu dengono wali mafuinya villa joli lo ba ta ikono bi voiture climatisée joli frida ti wo kera la saya sabuni walma bana ya ta ka bo kono atara al-akhirah ka voiture to dimba ya bulo ya woni menga da ye go kala ha ko nyana maya ni teto ma Allah ta'ala ko je wala no juma tamini walada nga ablami Allah ta'ala ko ako ya ibnu adam kitawti seluma ako fa kayfa tatlubu al-ilmu la ta'lamu nga juma tamini walada blayani ako mun kama ile adama de ebe do karana kaloni yini I kaloni menini te so ga bara mun kama ebe na misri la ka wajul lame ka wadi le kamen yo foli ite so uloni ko fe ibolo ite so ka bara na iboni ko fe misri la ebe de ke beri reka wi ibiri reka kasore ba fi la farda bero ako ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim nti ala nebla nyuma kelay naslaka menu mi su sokoli iko nabi meni kelay adenu iko awliya ulu iko ila jon sabari ni nyuma lo menu ka tuitala wakala hidi dama ka ko fole iba fa ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ta'ala billahi ne badu fembe haram de jabatu de foye ni ala kelete wane toro aldi ne bessa ne be danfen to ka de meyi ala fe ne be danfen to ka de meyi ala ni ko fe e sona e kay awa e sona e ndogur nin kay don nagala ba ko daga bara jabe bolo nin ko fe e sona e toro ni jena musolo no fe e ka sekele sanga kondolon sawla e sona ni ma ba de bo misrula la fama sura ila sujudula ko mun kama yika loni men ni masonga bara la ni karamu ikinyana kanye nyoma kutunti ya dabla emeni njile wuli ni yere ma mugo ma kutunti ya sabe e bolo ite balu e bolo la bolo soro de ni wuli la meni nasu ya be mo ke fendi e badi ni nasu ya be mo ke fendi nasu ibara ke mini fir'auna la hamana utunte tunjiro atunte sa lebulu atunte sa manjokoro nasu idani trewu musalamatul kazabu ni nafiya be mo kefeni ni sinji tega be mo kefeni kasi no mai teti ni le mo kila dunya era soro to wulero no be mo kefeni musalamatul kazabu tunte jashi utunte sa fantanyaro utunte sa la basiro utunte sa makuntiyaro waka makalle wusro fol akhira ya ko wa jahannama la kun do woroni uranya ne no mine kan fo kuma lo kasana ko ketalla anya loni men nyinna anya jidani barala afranya ko singi tugune kay singi tege may anya jidani sewla afranya ko furule kay kanu may anya jidani si anya si ko anya wasara ko nyollo ka kanu kam matawla si ko bela dogono anya belo ala madine famu dira maka wala nyako man woyani ko mun kam anya loni men nyinna te sona ka barala de afora ko danga dena hera ko si malaba danga di alela hera ko si malaba ala bonya tetama wa be de sanke ko bela nimbe famuni ko fe bolo kan men wajulilo kutuba ni kaseti luka radio soida o be ko fe ni fa be kuma fe ba be kuma fe etalo ki kamere nyara fuli ki fala kuma ko ko ndai da kuma lo boni wal man fa ida kuma lo boni
bade yema nafasori da kamera nyala koy ala mani famu ko ma dirama ala man kira duwa dini ka si daga dinyama aqulu qawlu ma astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. alhamdulillahi rabbil alamin man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayhi wa rabbuka bidhallamin lil 'abid wa ba'd ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار من والله إلى يوم الآخر وبعد. أبدا سمر وتمني كوفي كافو من يلوني يلي تبارا لالا نيو كراتي إلى لوني يني ورake fallan dun tani katilin dun madonna doro be teda ma urafe abetilin jitala atako urala abe bulno birki madoni kabanka si fonyola bade nila misr la tara kera kana kawani la mendron ka boy te baralala ela misr la tara de ke falla falikela doni madoni ela seli de ke falik awa falikela doni madoni ila hiji be ke falikela doni madoni ini batu kele ma farima batu nafaso ala ma kisirawo anyan jija ana batu a kem mene na baloni naka tilema bankala madonna kala do angula sama badu sanyi tale ko si taye jiwo yobulu abe balo atilema binkala madonno anyan jijana batu yeketi anyan bara ibla ka wala nyamenu ke alay kan sago menu bla ala sago kama kan diana ko men nigi jando ba ko mandi alay anyan jija ni sinna faso la wulula toro wulu munni ko fe magasin da fermé ko fe client ka foy ko kibra wa bismillah inji ja seli men ko ti mulo ni kana perdo na fala bani imato magasin da la ka client na wuri min indra misir la seli baray masrola ala man kisrani ki barab la ka ala batu ko fe ko man na fasrola ala man kisrawma wa foy to se jomma yera sago ke dana tamini ko bato tito kanu tito bato tito ya fo tito bato tito sinji tega tito mo ma fo tito namara tito waye kolonie yere ma haramu na folo ni tana kala feli do be mo ke feli so menu kasola way tunte doni so menu ka marfata kilo halala ni ne yedda kundo kay kunu te kay dawri boro ita so way tunte say boda fe kasola ni haramu na folo le be mo ke feli sa so wulu be milliardaire la may mais troni te modi ay troni te katem mo ka ay jashile te katem mo ka wa tege kelen tay no adama de yakoro katem mo ka wal akhirah ka jugu dunyani l'akhirah ka jugu dunyani ala man kira halala jinnati wala kama tartiba fi yara abu ya ibn adam aku afnayta umruka fi talab ad-dunya fa mata tatlubu ma tadkhul bihi al-janna aku ile adama bonso alayhi salam aku be la ya ka ki la nyina maya betie ki si betie dunya nyini damala e ba ye kota ni so jani tem so ko dola i so jani bonko do plan tracé la wala mi so jani mobili do son ko nyini na misir la taga tantie molo ki la programme kashia programme juma to muso ko dola yefe programme juma woni ko do ini dote ya fe bo soro samedi weekend kana tinye programme juma i woni ko do ini dote ya fe bo soro i bondo lo ko ro ko say do lo abadi e bi la ki e akan ki si beti ya dunya nyina ako ilo na nyana maya bandola le e ka to fenkela tuma juma fembe sarabi la se argine ko ako ile adama di ya kli tuyira la nyana maya nteto ama wa kende ay daloy ako ya ibnu adam imal ka annaka tamutu gaddan wala tajma'u al mal ka annaka mukhlad abadan ako ile adama di ya kli tuyira la ako ile nyana maya barake ki be sasini ya blay kuno bi dugu bele i wato magasin dala i miri yala siniye bena boutique daire wa e jura siama sara climatiseur ko billahi ka sigin to ala étagère ko bala magasin ka sora boto luma ala ma fo demba e ka mina dimina kalina ala wa doy tora dubai siala avion ka beidi kassa mobili ka bedo idi kassa kidi yere gorenke boutique climatisée la ke bossel la docteur fen ka ko kika kene saya besra tite jabro di ko bali kelle ya dali balotani ngo ye balona ay nyana ay balon ma fi lay ko longa temanu wo ye balona ay nyana kay to sanka ay yakka ka 90 minutes en pleine vitesse ka crise ke ngoroni kila ka suma billahi kasila docteur bolo tous la tuma bi utma bi masila utma bi mani bo jangoro be sanati te jangoro ni kidi yere yilima dia ke la médecin ko ki bansane ila bila complet kelani ko diabète la tension tela e bade mobili ifla do kunte semaine temini wa moto ye do
wa muto ye dobla lamtani o la dama dinya wutiera billahi dosro tina bulu foko sauti lo asina ko ngino o fulani era kita kundo nyalo wa tension to ta wali boy wa diabete to ni o makrizike me wala nyana maya diabana era kita kundo nyalo I hakili tuyira la I kende to I brebe alama kini la nyana maya bandu ni na bani kini la nyana maya ba singitire ni nafiya la billahi iti sapmalo iti sanyalo wa dama dama de hakili mato sayala o be perdi la akhirala nkale na hala ni kira la kumadi mo hakili mo ni na rasa ya ko ti be perdi la akhirala na fulo batu yiku ika lo ko est ce yere be na fulo ni ndomu mais a contenu ko fe boy yara ibuli la kisu kono ha mais ya bli ko est ce yebe na ni ndomu ka ba no tori kono ana fulo doro me domu iba nyana mo wa sorowati bi hakili mala dafi ala ma sira ni la wala kama kitab tuibo fi jana akoy yebari la nyana maya kono iki sato le sini wallahu ta'ala ba fi hadisi la kiraba mo ay hadisi kursi la kiraba muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama ako adama de ya bla ikundo islam alanye ka ke yomi nya alalali ako ni nya make alala wa ya bla ikundo ko alanya ilela ya bla ikundo ko alanya ilela ako woro ikini so abadan ka ila nyana maya kete fu ako yebari ila nyana maya kono yomi afole ni ye lolo kusini ni la saya loni no kera ibi fokma nyana bo ebi nemina kabo mo iban awa kabo mo ibay ni ma kabo mo ifay ni ma kabo dene ke wora islam kabo singite ga kuma luma kabo mo dan fo ya kanuma ni ka ro ke be la barangali ko masini billahi nafora kay ko jam fa ke dola ko la fangati e ba fo kay wo ke ne se to e ba fo kay ya to nay ma to e ba fo bayo wa nete wala sabu la yakalo ko afanga soro na masoro etena soro laro bo wole kanka blay kundo ina tere benni tuma inya bani bunma me kanka lodi demba ya le bedo ala ko wal ma ini demba ya bedo ala nyofe sabu la ushama kere yana koy e memra doni ke nyana maya ko mo shama mara bunma jutege demba ya le kala bay ko fe kayre mala ya la yire tabe ketwa ale bolo woni ni tuma ita hakli maya inya bani ibri basirima muso mena diyenyema ibri bansuma muso mena diyenyema ibri ban arginelo muso mena diyenyema iti nyana kala iflan juli ko no wonke ale muso sera ibula mali ko nya kele kay tara ka suruma toy koya wacce baraka ta kero la bara muso billahi muso ni sibe ama salatu kele kay sani woka anyina na ko biu ikara so da akhira kati muso kama isa ni kofe ngabe keke barela bara musoni ate saraka boy suya ate salatu kika fonne to angono fulu wati fonne to angono anyara bituma musolla ay badi ya nyanya mangana so ikanti na tiya boy noje ibe bi reka ibe nimisa wayle muso inya boni kenala na fulofe inya boni kenala biefe inya boni kenala lokofe niki bay mariro kama ki sibe oko ko fo ay kay dene yale ke nabi fu wal ma ko iso ale lo jene ya buloma anno ta de kon te fu buloma ta me wala dienye ma wal ma la na fu la dienye ma wal ma lo ro la dienye ma iso na ki ram bla buloma na mana buloma e ne ba ni furule abi fura te ma be do reta ga faraika wano do na bi tan abeka ko ma ni ma tele kele dianya ke ha abi tan atra foni me no salia baba o ila urna simen tresa na no yara baba uma samara ben tresa ni no yara baba uma nka ba bali di la dépense ma musokura men do ni ka benya sula odo ni tene ni eda inya beni wo ba kemema o masene ka fefi iko moido ibro shamani o shama boro baraki oro ebi bay mariro o ke o kama wa ibi sibe Allah taala soko mo kama wa ka so de ki so mariro no ki tiena ko kedam ne yele matoma o te bama ibisi beke daharo kasadu sumaro ala manine limani yuma dirama ala ma wala ya ko limano wa rani ako yebari la nyama ya kono iko afoni yikita i awai krisa to sinde ako ikana so kan inni la dunya na fuloka ka kontu bloke ilanda ki nyasi luba loida kanyina saraka boko kanyina sigino wala hineko kanyina farta na hineko ki nyasi fekuru saida kanyina nyuma keko kanyina saraka ba boko ibake ko bakela de jide ke saraka ba bola ijide yake sigino wala hinela badi ijide yake hadiya bola badi no kari la luba no itani misawla
iti de ke demba la hinela badi no keri la compte bloqué ite perdala wa ila mobile dagole sa ite bonoro mais la wodi be grante ya kolu dunya nyini ko dama sarakate gwaro hadiyate gwaro sigiro dia ko te karo singite tumaro fantali kala hina fi sabilillahi ila dro meka haramwaro e bolo ko fi sabilillahi bola ye fuarele ila kisaya misa itasi bolo bade ini be ini dotre lo mobile la era solo la economie lo makata mitaka mais munga to tabola butili munga mobile be wala marchandise di jiro mungo na floti ya bandi ni bolo kala bate bolo ka trompe ka bebnala ko bla fondanyaro itita kunu nyalo akoy kana na folo ladde iyo mi totola kuna dunyaro ya aloki be bo kuna londo way soni bante ila jamati ya tabali mandia tabali mango ya tabali salama ya teseloni na mutaro ibe bo na folo kuna londo isoni bantaro billahi pregal metre lolu ko bli kana kafoko awa e bo kana sena fo bema way dunya le ko di woto kabru de bono aketo akani ngal ni salo be na sanjina loma idi pregal wole bema toto ki dala bo billahi anta lo nyasi ala ma famu jiramu antina ala ma nyarambulo adina ala ma nyarambulo ako ya dunya ikrimil kharisa alayka ila dunya ako dunya banya men foli yesa ni rahmanu masala ya mar ako dunya nyemen foli ni me ki bade ala do ka nyasi e binala ako o bonya ikono re hakli do e trompe wala nyana mayala ikono men hakli manja o kam o badi wolu nyana mama ya bawo ni kota kaka million dol le di jeli ma kunu suro aka million fla le di jeli ma kunu suro aka euro le ni kunu aka dollar le ni kunu ngatira sefa le dila ako ke mo badi hakli do nyana menu nyana ko nyana maya betama kasoro ayni wotigi saya benay betuna ala tene billahi saya benay tuna ala tene ako mebi bale arado ki yasin dunya nyini da ako dunya o bonye kono ako ntani la hakli may soro ako ahrimi zahir fiha ako dunya ni men ko ka ko fonde alaba sorabu ako luge fantani ni kono ato aka fo wulu may kono ko de bato o te wulu toro sabula wulu bo ke alonka ala nyasila nyela aba fo na fulo bombala ba ko haramuni aka afreda soro siama ki baro ba ko haramuni ka soro nyawo mandi alay eboye ba ko fente abulu me ka soro wayre bulu fenya le bulu katemieka ba e kabani me ma ka lo taw bena ba teme me ale me ma konona aka lo bona to soro na bulu ka le to islam ma oka wana ko soro ale taw tana bana ala man kira ko lona nyumalu ni ako wa kuni ghurwatu fi ayni an-nazirin warraqibin fi ako ile dunya ako injija ako yeke dunya nyini nalu nyana dunya demu nyana iko bombon duman lolota ko ne holwa ako kedu nyini na nyana iko bombon duma lolota i tenye iro benye awa iro be bagay nyana e ma dunya e biwa iba bosla kan lolo ibe musodo e woni may musodo iba be wa lo fero lolo ibe fa nyuma do ye we kay kat me bolo polisi kono iba do jamaro ibe molu ye me ala kan lolo ibo sokono ibe bonyu may le bo menu ci kat mi kunu bolo le nuka akoy jija iye ke iro ko bagay nyakoro iku bombon duman lolota menu yi kanuna koni menu ni bananya na mayaro kakile awaka kile biafi ako ya ibn adam man asbaha harisan ala dunya lam yazdid min allah illa bu'dan ako akoni kiraba muhammad fi montoni ako ayalo mo ni ka dusala gbe dunya na mayani kono e hamita fuidi ko fo aka na flole soro dia boya asoro da nyanyama ko mo kera te dunya ro ko afawulu nyana ko ala ka kene bo ko wulu nale ala la ina te janyalali ala ka kene bo ko wulu nale la arjina te janyalali ala kana kete ako wala min ad-dunya illa nuqdan ako ando yalo ako dunya ro dunya ni ako foite dunya ro ko fo here nyantani illa nuqdan ko fo here di fitini ay illa khayra qalil ko fo here fitini ko le dunya na mayano ko dunya here te foidi avila be botaka tuiko kataka votre climatisé tuiko kataki la boram so tuiko chegore kata isoni bantaro koni way bi ay bi de fortali nu jeylan na fulola ika iba men la ala ma kabla compte bloqué la ay ba du buri be boshi ay la ala ma enfam ala ma keda ala fe ala ma keda ala nyina nyumani ala kana ke dunya dendi ako wala fil akhirati illa judan ako l'akhirah do here wala yiri wani wala do fureni wani ka soro bantama wa ala ka lolo iba fo ko bi de kausa kundi bikadi ka teme kunuka ala kuna hukuma ndamba
joni male bato jorote ko ma kala law tala kile batoka wole bato ante jawla alama joni manu baranya kala kile batoka ako wake annama asbaha sakhitan aliya ako mo kera dunya debi ele lolo iko ala dimini de silima wasiga luntaro a dimini de silima oro ala kana ke dunya debi ala ma famu dirama ako ya ibn adam kullu yawmin yanqusu min umrika wa anta la yadri ma naqasa min mandika wa tufa kullu yawmin rizquka wa anta la tahmidni ako ini adama de ako iyalo ka fo ko Allah ta'ala la tilibo i koroto ni sinimena ko duka ba jona ki ko no fero duka ba jona ko ilara ne mula ako duwo ba ba sini tilikile marata ga isida duwo bra ba sini tilikile marata ga isida abra finyana ko le 28 ay kan gasara i koroto ni le 28 la pour que yewi sara la bo jona ka tay diana bara do ike le 28 mai wori ka bo le premier ka c'est le 28 tele mo wani segi mara bo isida ibrahima do sayala badi i koroto ni bara minna i bolo bo bara o ro ya kan kamadu i koroto ni bara o ke woni soro lona wa o woni soro tele yirika men tamito woni yesi woni o soro loma tele wo yi samanale ki la se l'akhirah ni ko lo ni tani makeladi i ba kanu ki to fantanya ro longo kana si ni longo sele do boy si la koni meni biya kanu sabatira adama den sukuna bani afamu mano wi ala mankira ala fe ala ma afamu ko madirama Allah ta'ala ko ako ile joni lolo yentara la kunya harbiya badima wani sola na furusre nemalta menu soro setiye mi tan kun malona abada ala mankira Allah ta'ala kun malo joni ako fala bil khairi taqlaw ako harbi halala do mani men dilima ko mi bo halala fitini men dilima o mi bo million may bulu million tani ko may bulu komple lolu me bulu komple fla me bulu ni wi soro nya beni malo kilo de mado me bulu no soro ni halala ro e bulu ko ka do i jonu ma bani ibrahim so kile so i bulu wo mi bo i jonu ma allah ta'ala ko ni ako wala bil kaseer tashra ako wa ni do ma ke konya ni ka dunya la de haramu ali ba shi man ba soro ro fenati ni fala ako ni halala do mani ni bo haramu bele tifa haramu bele tifa ala ma famu dirama ana juma ala ma sabatira amra debeni de sambili marife ko ya ibnu adam la takun mimman yansa fi tawbati wa yatulu al-amala wa yarju al-akhirah bi ghayri amali kidawti ko ni kira sallu alayhi salatu wassalam ako ile adama de hakli tuyira la de ma fi sango awas gena ma yatemenwa ako ile adama de hakli tuyira la ako yiji kana jammo woni mo men ngina ni tubiko ka nata janya planke ngina ko mba hiji ndaga no gela mudu ni ba hiji nte tola do dia ko amba hiji sisa ala se ko mana ko no bero andi binga nu dabla andi uya fo nu dabla kende bora hiji la ba iteni haramu yorosilo esa ala ko ni na ko ila haramu dak haramu ko ke dabla fo ni bora hiji la wa ala ko le nabra to sulama ya matiki ko do haramu no te ni ka fla ba sai de wole ko munafi ala kana ke nafi akoy kana ke plan ke genel modi sando nyen ne kala sando ko nyen ne kala ba wori ni soro ni ninke o ba ken tedu na ko kundan do mutu ese wori wo soro lo mi soro inila wal ma yaka ka wori wo soro ka ko menke eske wo be soro ki tu inila ako ikana l'akhirah soro jigi ka jigi kibe do argina ko ka fuite argina soro barakela o dunya fale ni la nafi sella wo ka la siri ba do argina ko kanun kala suna wo ka la sumba do argina ko haramu dum na fartan na bulo detourner la o brabo hiji la o bulo kale la hiji bala se argine ka argine doni jigi ka soro i donte argine soro barakela imsul le buni bula tegela sidi tekuma baro ateki maro bidi tekuma baro wolle buni woli ke nya fe nya su ani tele o me sukun toro fe menye ala dimina o mi dimi ka soro kira do kwanya alayhi salatu wassalam ako ko menye ala dimina ako ni sulama kay na mi toro kala be mona yirema billahi kira ko ta alayhi salatu wassalam ako ko menye bala ala ni limani ya jonka yi ako no me dimi kala be dimi yerema wana ala dimini ma ilahi rabbana badi ala kana ala dimama imsul le buni woli ke nya fe suni tele o me toro me ka soro ite bo bismillah ka soro sungoro tele bisba tele kala julute yella wal na yele libasara me e bloquer la ko to subo be se argina ko ka argina doni jigi ka soro ikuno bena law taala sokoro ka soro law taala tana o ko de moni ibolo ko te fuidi
o kungo ka dogo ɲɛna a ko o wuyale kira b'o fi ɲɛna Abdullahi ibn Abbas seluma a ko k'a jigi k'i bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i tɛ arijinɛ sɔrɔ baarakɛla kira ko o wuyale di o ala tigi o wuyale di k'a fɔ k'ala de mɔgɔ kandala ala tɛ koroɲakɛla kandala a b'o f'i ye suratul ankabuti labanna ala ko billahi ale tɛ mɔgɔ si kanda ko fo ɲumankɛla suratul ankabuti aya laban ala b'o d'i ma ye a ko a tɛ mɔgɔ si kanda fo ɲumankɛla kanukɛla ɲumankɛla le di wa men i ma nafiya la k'i la baara tiɲɛ ou bien k'i lamɛn tiɲɛ o i ni ala tɛ ɲumankɛla dɔw de n'o tɛ ɲumankɛla d'i bolo a dɔn k'i yɛrɛ fana tɛ ɲumankɛla di ten de e bɛ ɲɛ baara sugu la ala m'a faamu dira ma ala m'a na juma sɛyɛra bade man kundon bolo ma Allah ta'ala ko kira seluma wa yaqulu qawlul kazibin kay yakuma kuma fola ka be wuya fola ida kuma tunyate nyuma ya kuma ya ida ayi here soro kuma jigila fola inde kuna ka soro here ka soro bara mena ito kala ako wa ya'malu amala al munafiqin ako munafiqi bara ako wala ya ida ay tebo nyuma kele ida fe ay awa ado ay do te nyuma ke ay do te nyuma ke la beredi nyuma ko fe duma masitola yi nyuma ko fe duma masitola yi go le sababula iba sura kitab tila kuma la bani ako londola ako jumaro ako almami retardeda na to kutuba ke oro almami retardé fato cedo o temto anara se misredala asini ko fe misredala aka eler brase aka shafara ka do misri kono kinilo min barka tumana mena ka lo min barka dolu ko misrela kaka boy dolu ka bayda me ba fato mo bode soroda misri kono ko kayatu ya ba kutuba ke bare fato ke ka mu fara kutuba aka mu fo Allah ta'ala la joni ko alhamdulillahi alladhi khalaqakum min ithnayn ako Allah ta'ala la joni ne alu de kam santa do masame kanda kange siflani kadulu ke keri kadulu ke musuli ako wa qasama qismayn kaban ka adama de yaro fara fulani kadulu ke here dingul ni kadulu ke toro dingul ako faja'ala minkum aghniya'u ako Allah ta'ala kadulu sonna fulo bala ko duke banadi kayna fulo tigiya kay muso tigiya kay dinkuru batigiya ako la tashkuru ako wallahi wa limaka Allah ta'ala ko nimalo jondi uluma na fulo ni dépense Allah ta'ala sagona siaka ay may muso bla Allah ta'ala sagona barala ay may denu bla Allah ta'ala sagona barala ay mi kankan dembaya ni ala sunna awa Allah ta'ala so kolte ka so ko la lu yedeni na ay be mendo Allah ta'ala sagona da fay maso ay baraji ni wodina fulo ni fidala ka dese ako waja'ala minkum fuqara ako aka dulu kayno dese ba tolu ni ko lu jenna fulo la kadulu musuntanya kadulu dentanya ako la tusbihu ako ulu fere masi sabarla Allah ta'ala la tema ulu ko kay tebe fantanya ma u yenda ga tilu dala lolo josola ko sayidina fulo sura teso u yini marfa na fulo tilu nyana halala jinda ila dangundo ko sayidika fediri fenteso lolo nay tekka sura ay de buyro kay sire kay busi wala muso do fe ulu masi sabarla fantanya ma ako di fala waliyukum shakara ako sayida minu ma wi maka Allah ta'ala fa maka ala kun molo jodi ako wala faqirukum sabara ako wa minu jara herela ulu fene masabari fantanyama atira grupu fulan be bolo je koni ako la'anakum Allah jami'an qumu ila salatikum ayyuhal munafiqun ako Allah ta'ala la dakana la jakata ubra wajibiya sitigi ala kun molo bali lukan ani fantan sabari bali lukan Allah ta'ala la herama ako alu munafiq jamalu ayula yisri ako nela kutuba bana dunya falen ne labi ala kana so grupu fulani siro ala man kira sulama nyumadi menu jera here la ala bulu ala mani wo sabari da Allah ta'ala la tema menu ka here soro ala mani wo kera Allah ta'ala la nema kun malu joni malki menu ka do nyi hamina ala mabbe hamira amra ni Allah ta'ala fe ambadi don ka do nyi ko ka do kale namsolo ay bana meno ko sala da kun baro kende ay ala taysi may ala taysi way ala tay ahamani jakuru mena asa kumbo jakuru meno Allah ta'ala ba jomen kanda fuito sorola go yana kuro amara ala dillu man barakala tubannu barakala ala ma nyuma boda jakurundo ala ma kele ya dirama wa anana jakuruto to mabbe ala ma mbe nyuma boda na jakuru yo men ka lo ko bana ya lila men ma lo ko bana ya lando
ala ma ben mo borantaro ala ma dunya sijal kenya nyuma munafa ma dirambela ni ma ana batulu ala ma ala kirafe do ka do nyina ala bongono yi amara nyine ensemble marife ala bongono ala ma sumara ka suma bulo kande na fulo bombala ala mo kira ka suma bulo tebeni kambe na ala mo kira ka suma bulo ala batu ko nyuma ala sabu kena tanatura ala mo kira ka den do baye ala bulo ala mo le kira do ka do nyina la sefro bi ka law taala nyina la furi da kar nyina dayma ke kisi saya ko toro be ma ala mo kira ka la hina yene da ida furi ko ya ala mo le kira ka la hina kilikilin be la furi la ke kisi saya ko toro be ma ala mo le kira ka la hina kilikilin be la nyina la furi ko ya ala mo le kira ala kana ala sulamayani ko kam ni misajudi ala ma kira ma wasalu kuna yere dia farali kiyamaka ala ma kira ma wasalu kuna yere bi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallahi qumu ila salati